हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ प्लास्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। शहबाज शरीफ जब 2022-2023 में वजीर आजम बने, इस वक्त की पार्लियामेंट ने हमारे हाथ पांव काट दिए थे। नैब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। नैब वजीर आजम वज़रा मशीरों को पूछ नहीं सकती। कॉर्पोरेट बॉडीज और टैक्स मामलात भी नैब के दायरा कार से बाहर हो गए हैं। नैब अब जमीनों की रिकवरीज पर आ गई है। बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ से 127 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाने का इंकशाफ। इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस तक पहुंचने में 6 बरस का अरसा दरकार। नैब की अहम ब्रीफिंग। सेनेट कानून और इंसाफ कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ प्लास्रा की जबानी। इसके अलावा पाकिस्तान ने खलीज में अपने ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जंगी बेड़ा भेज दिया। पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा खत्म हो गया। पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू हो गए। पेट्रोल की सप्लाई तेजी से बहाल होना शुरू हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी रिकॉर्ड तेजी। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। और ईरान जंग खात्मे के करीब पहुंच गई, नई क़यादत को भी मार देंगे। मालूम नहीं ईरान कब शिकस्त तस्लीम करेगा। ट्रंप का अहम खिताब। पासदाराने इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। अगर इजराइल और अमेरिका ने हमले जारी रखे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। इस अहम बैनुल-अक़वामी इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट दी, जिसका सबको इंतजार भी था कि क्यों ईरान के हवाले से, उनकी जो नई क़यादत है उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है वो अब तक सामने नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से। तो अब वज़ीर आज़म ने क्लासरा साहब अफसोस का भी इजहार किया है अली ख़ामनाई की, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर, और जो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनाई, उनको मुबारकबाद भी दी है। तो इस पर मैं आपका व्यू लेना चाहूँगी, लेकिन इसके बाद जो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो है नैब ने बड़े इंकशाफात किए हैं, उस पर भी हम आएंगे और क्लासरा साहब से डिटेल्स जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर एक जो है वो मैं आपका व्यू चाहूँगी। ये बड़ा आज जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, पार्लियामेंट में भी गुफ्तगू हुई है। मैं वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद था, वहाँ महमूद खान चकजई साहब ने भी कुछ शिकायतें की हैं जी। कोई वहाँ पे अभी तक कोई बात हो रही है कि रेजोल्यूशन नहीं लाए आप कंडेमनेशन की, जो वहाँ पे ईरान में अटैक्स किए गए हैं या उन सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि फौरी तौर पर सेनेट कौमी असम्बली में 1-2 मिनट में आ जाती थी, कोई ना कोई रेजोल्यूशन हो जाती थी। अब ये हम देख रहे हैं कि 28 के बाद तकरीबन 10वां 11वां रोज़ है जंग का, अभी तक कोई पार्लियामेंट में कोई करारदाद मुजम्मत या इस तरह की चीज़ नहीं है, जिसकी तरफ उन्होंने महमूद खान चकजई साहब भी इशारा कर रहे हैं कि क्या वजह है पार्लियामेंट खामोश है, नहीं बोल पा रही। एक साइड पे तो वो भी है, और दूसरी साइड पे हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आके उन कंडोलेंसेस भी किए हैं, अफसोस का इजहार भी किया है, पहले भी किया था, अब दोबारा भी किया है। ये बात मैं अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। हम आपको पता बड़े बेटर ये क्रिटिक्स हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, बहुत सारी चीज़ों के। पार्लियामेंट तो खैर जाते नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया पार्लियामेंट से। जैसे माजी में वजीर आजम नहीं जाते थे शहबाज शरीफ साहब भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं जाते। इसाक डार साहब हैं डिप्टी, वो भी नहीं जाते। हमें ना फॉरेन मिनिस्टर नजर आता है, ना वजीर दाखिला नजर आता है, ना प्राइम मिनिस्टर नजर आता है। ये तो पार्लियामेंट में हमें नजर ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका। लगता ये है कि एक स्ट्रेंजर्स इन द हाउस वाला हिसाब है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि ये जो इनकी मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस था, इसको जिस तरीके से पाकिस्तानी ये हुक्मरानों ने कहे, पॉलिसी मेकर्स कहे, एस्टेब्लिशमेंट भी साफ ज़रा स्टेक होल्डर है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। वी मस्ट अप्रिशिएट इट। अभी हालांकि हम आएंगे इनकी शहबाज शरीफ साहब को नैब वाला जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी हम आएंगे, बहुत सारी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। इस पे अपने आप को एक बैलेंस रखना, एक कहते हैं टाइट रोप एक वॉकिंग होती है। ये मतलब इंडिया जैसा मुल्क नहीं रख सका, जो इंडिया बहुत बड़ी पावर अपने आप को कहते भी हैं, इकोनॉमिक पावर है, वो मिलिट्री पावर है, दुनिया में बड़ा क्लाउड है। ईरान से उनके 40-50 साल से हमसे ज़्यादा तल्लुकात थे। इंडिया को अब तक जरूरत नहीं हुई कि वो आयतुल्लाह ख़ामनेई ये साहब की शहादत पे उनके साथ कोई वो कर सकें, कोई बात कर सकें। मुजम्मत तो दूर की बात है, अभी तक वो कंडोलेंसेज नहीं कर सके। जो सेलर्स उन बेचारों के 87 के करीब उनके समंदर के पानी में मतलब वहाँ पे जो हुए हैं, उनके घर से निकलते ही उन पे कंडोलेंसेज नहीं है। उन्होंने मतलब मुजम्मत तो बहुत दूर की बात है कि बड़ा तल्लुक था उनका चौर बहार, उन्होंने उनको पूरी पोर्ट दी हुई थी, इंडियंस को मिली हुई थी। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया अपने आप को वोट करने में। इसके बावजूद कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ इतने तल्लुकात हैं, आपके G7 कंट्रीज जो हैं, GCC के जो हैं आपके मुमालिक हैं, लाखों पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। हमारे मफादात जुड़े हैं, हमारा वहाँ से तेल जुड़ा है, रेमिटेंसेज जुड़ी हैं, वर्कर्स है, पैसा है, हमें वहीं से फेवर्स मिलती हैं, हमें कर्जा मिलता है, हमें डेफर बेसिस पे हमें तेल मिलता है। ईरान से तो हमें ये चीज़ें कभी इस तरह की नहीं मिली। जब भी अगर हमें गैस पाइपलाइन की भी हो रही थी तो एक कमर्शियल डील थी जो हमारे साथ की गई थी। लेकिन
اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے بہت اپنے اس سے آگے جا کے انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، جو کہ ایک بالکل ٹھیک تھا، مشکل تھا کہ سعودی عرب پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، ایران پہ بھی ہو رہے ہیں، آپ ایران کے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، UAE کے ساتھ، کہ کسی کو آپ سے اس وقت گلہ شکوہ نہیں ہے. اگین آئی ووڈ سے دیٹ واز ویری ٹف. امریکنز اس میں براہ راست اس پہ اٹیک کرے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو ضرورت نہیں ہو رہی ان حملوں کی یہ مذمت کرنے کی، پاکستان نے اس کے باوجود کیا. اور دوسری جو بات کی ہے انہوں نے کہ جو سعودی عربیہ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کی بھی مذمت کی ہے انہوں نے، جو بڑا ضروری تھا، روکا بھی ہے، ان کو کہا بھی گیا ہے کہ اب سعودی عرب پہ اٹیکس اس پہ نہ کریں، اس کو ایران کو، اب کیونکہ ایران ہی اٹیک کر رہے ہیں نا. ابھی ترکی پہ بھی ایران کی طرف سے 2 میزائل بیلسٹک جو فائر کیے گئے تھے، نیٹو نے جو ان کو وہاں مار گرا ہے. سو اب پاکستان کے سارے دوست ممالک ہیں، نو offenses to anyone، پاکستان کے تعلقات ان ملکوں سے ایران کے نسبت زیادہ بہتر تھے. وہ GCC کے آپ کے گلف کے کنٹریز ہوں یا آپ کا ترکی ہو، سعودی عربیہ تو ویسے ہمارا ہے، اور وہ سارے ممالک ایران کی طرف سے انڈر اٹیک ہیں. اگرچہ ایران کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ امریکن بیسز کو ہم وہ نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سویلین ٹارگٹس بھی تو ہوئے ہیں نا وہاں پہ، کویت میں ہوئے ہیں، آپ کے دبئی میں ہوئے ہیں، آپ کے سعودی عربیہ میں ان کے ریفائنریز پہ ہوئے، دیگر جگہوں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے. سو اٹیکس تو ہوئے ہیں. سو اس کے باوجود پاکستان نے جو اپنی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ایک رکھی، اور ساتھ میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو انہوں نے اپنے بیڑی بیرے، پاکستانی جنگی بیڑی بیرے جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. وہ آج یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری بھی تھی اور اس کی ڈیلی میل کی بھی تھی. اب یہ دیکھیں ڈیلی میل اور نیو یارک ٹائمز تک خبر پہنچ گئی ہے کہ پاکستان نے اپنے موو کیے ہیں اپنے بحری جہاز جو ہے، تاکہ ایل ٹینکر جو آ رہے ہیں وہ باعث حفاظت لائے جائے، تو ان کو حفاظت لایا جائے، کیونکہ ایرانینز کہہ رہے ہیں ہم اس پہ اٹیک کریں گے. سو ان اے وے وی آر انٹرنگ انٹو وار ایز ویل. اگر ایرانین اٹیک کرتے ہیں کسی پاکستانی ٹینکرز وغیرہ کو، یا جو شپ لے کر آ رہا ہے، کارگو شپ ہے، تو پاکستانی نیوی کیا کرے گی؟ وی آر ان اے ویری ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن. اور اس سے بہتر پالیسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ایرانین دوستوں کو، بھائیوں کو بھی تھوڑا سا ہماری مشکلات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس ٹائٹ پوزیشن میں، ہم اس پوزیشن میں نہیں امریکہ سے ٹکر لے لیں. وہ انڈیا نہیں لے سکا بھائی، ہم تو چھوٹی سی اتنی سی، مطلب زیادہ میں نہیں کہوں گا میں، ویسے تو ہمارے اندر مطلب یہ پھونک بہت بھر دی جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، اپنی بھگوان ہے، مطلب آخری بادشاہ ہم ہی ہیں. ہمارے اوپر اندر پھونکیں تو بھری جاتی ہے نا. ہمارے اوقات میں بندے کو رہ کے دیکھو تو امریکہ کے ساتھ یورپ نہیں اس وقت ٹکر لے پا رہا، اس وقت آپ کا برٹن نہیں لے پا رہا، آپ کے ساتھ پیوٹن اینڈ کمپنی سارے جو ہیں. سو ہم کوئی اس میں نہیں، آپ کا مڈل ایسٹ جو ہے. اس لیے یہ پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں بھی ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. سو آئی ہوپ کہ ایرانینز بھی ہماری مشکلات کا ذرا وہ کریں گے، ہمارے ٹینکرز پہ اسی طریقے کا وہ اٹیکس نہیں ہوگا. انہوں نے شرط رکھ دیا ایرانینز نے کہ جناب اپنے ملک سے آپ اسرائیل یا امریکہ کے وہ سفیر جو ہے نا وہ نکالیں، پھر آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے. اٹ مینز اٹس اے وارننگ فار اس کہ اگر ہم امریکن اگر سفیر کو نہیں نکالتے ہمارے ٹینکرز پہ اٹیک کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جنگ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ختم ہوگی یا ہونے والی ہے، اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی تو مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے پھر کہ ہمارے لیے بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. بالکل. اور تنقید کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں. شہباز شریف کے بیان پر بھی تنقید آئی کہ بہت لیٹ جو ہے وہ مذمت کی، لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے دن کہے تھے انہوں نے جب اس دن اٹیک ہوا تھا ایران پہ اور خامنئی کی شہادت پہ، علی خامنئی صاحب کی، انہوں نے پہلے ہی کنڈولنسز بھی کی تھی اور ان پہ حملوں کی مذمت بھی کی تھی. صحیح. تو اس وقت جو ہے وہ تنقید کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ دس از دا بیسٹ دیٹ وی کوڈ ہیو ڈن گیون دا سچویشن رائٹ ناؤ. میں بریک لے لیں، بریک کے بعد آ کے نیب والی وہ بڑی اہم سٹوری ہے اس کو لے لیتے ہیں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نیب نے بھی جو ہے وہ بڑے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے نیب نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر کاٹ لیے ہیں. کیوں نیب ایسا کہہ رہا ہے، کیا کیا جو ترامیم ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھی گئی ہیں نیب کے قوانین میں، اس حوالے سے بات کریں گے. کلاسز آپ وہاں پہ موجود ہیں، ہمیں ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نیب نے جو ہے وہ بڑے انکشافات کر دیے ہیں. کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ نیب کا جو ترمیمی بل ہے 2026 وہ کثرت رائے سے قومی اسمبلی میں منظور ہو گیا تھا. کیا انکشافات ہوئے؟ نیب نے شکایتیں بھی کی، کچھ جو اپنی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کچھ باتیں کی، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ہے کام کرنا، اور دوسرے جو ہے کتنی ریکوری کی انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس کے بھی دعوے کیے. کلاسا صاحب آپ وہاں پہ موجود ہیں، کیا ڈیٹیل؟ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کا اجلاس تھا. 3 اس میں جو وزیر ہوتے ہیں وفاقی وزیر ہیں، بڑی اہم ہیں، اور 4 اس میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، 7 یہ ہو گئے، ٹوٹل 12-13 کی کمیٹی ہے. لہٰذا یہ 7 تو آتے نہیں، پی ٹی آئی والے بیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. وزیر ویسے بڑے لوگ ہیں، آتے نہیں ہیں. اس پہ بعد بھی فروق نائک صاحب بڑے زبردست قسم کے پارلیمنٹیرینز ہیں، بڑی ذہین انٹیلیجنٹ
बहादुरी से बात भी करते हैं और बड़े इंटेलिजेंट, क्योंकि वकील बहुत बड़े हैं, लिहाजा उनकी बातों में डेप्थ भी होती है, गुफ्तगू भी होती है, और वो टेक ऑन भी करते हैं। ये नहीं किसी को सपेयर नहीं करते, ये उनकी क्वालिटी मैंने देखी है। आज वो क्योंकि उसमें चेयर में थे तो जनाब वो कोरम ही पूरा नहीं था, 4 ये आ नहीं रहे, इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि आप लोगों ने जाना नहीं है, वो मेंबर ही नहीं आते। उसके बाद वजीर ये मेंबर तो बन गए, वो भी नहीं आते। भाई सवाल ये है कि अगर आप, उन्होंने पूछा भी सही कि वजीर तो पहले मेंबर नहीं होते थे कमेटी के, ये कब से कमेटी को मेंबर बनना शुरू हो गए? आप तो हुकूमत है, आपसे जवाब तलबी होनी है, आपने उस साइड पे बैठना होता है, वहां पे आपसे सवाल जवाब होने होते हैं। आपने मेंबरान के साथ बैठ के तो नहीं कर, अपने नाम भी डलवा दिए और मीटिंग में भी नहीं आते। आज पूछा भी गया, आजम मजीद तारड़ साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, एक दो और हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब वगैरह ने अपने आप को डाला हुआ है कि वो कमेटी बड़ी अहम है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर, आपकी लॉ एंड जस्टिस को डील करते। सो उसका ये नतीजा ये निकला, कोरम पूरा नहीं हो रहा था। एक ही उसमें आके एक पीपल्स पार्टी के शहादत अवान साहब हैं, वो खैर रेगुलर आते, अगेन इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो शहादत अवान साहब जो हैं वो भी बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। अब वो अकेले बैठे हों, कुछ देर बाद कामरान मुर्तज़ा साहब आ गए JUI के, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद कादिर साहब हैं वो आ गए। कोरम ही नहीं पूरा हो रहा था। सो आधा घंटा तो इसी में लग गया कि जनाब कोरम होगा तो इजलास होगा, जो 1:30 बजे होना था। खैर इतनी देर में पता चला चेयरमैन नायब जो है वो नहीं आए, जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी, बड़े अहम इश्यूज थे। पूछा गया जनाब चेयरमैन नायब साहब किधर हैं? उन्होंने जनाब उनको कोई जरूरी काम था। अब ये 25 फरवरी का नोटिस है तो पूछना चाहिए था, आपको नहीं पता कि जनाब के यहाँ पे 10 तारीख को होनी है, आपको तकरीबन 10 दिन पहले आपको पता था, 15-20 दिन पहले, तो आपने उसी दिन की और मीटिंग रख ली, मतलब वो आना नहीं चाह रहे, दैट वाज ऑब्वियस। तो हमने चीजें देखी। खैर उसके बाद डिप्टी वगैरह आए हुए थे, उनके चेयरमैन जो आए हुए थे, उनकी ब्रीफिंग लेने से वो इनकारी थे। उन्होंने हमने आपकी ब्रीफिंग को क्या करना है। तो वो ब्रीफिंग जो थी वहाँ पे ऐसा सच वो टल गई, लेकिन वहाँ पे चीज़ें जो हैं वगैरह वो पेश की गई, जो अब आपके साथ हम यहाँ पे वो शेयर करते हैं। सबसे बड़ा जो इंकशाफ हुआ वहाँ पे, एक आपको याद है कि IMF की रिपोर्ट आई थी कि 5200 मिलियन जो है वो हो गई है, यहाँ पर करप्शन हो गई है, रिकवरीज हो गई हैं। वो बहुत बड़ा उस पर आपको पता, PTI ने, बाकी लोगों ने, मीडिया ने, हमने सब ने रोला डाला था। अब वो जो करप्शन है, वो रिकवरी जिसको कहते हैं रिकवरीज हुई, वो जनाब 11 ट्रिलियन की हो गई हैं टोटल, जो आज बताया गया है। अब ये मजे की बात है, 11 ट्रिलियन की रिकवरीज कहाँ से हुई? आम आदमी समझे कि करप्शन हुई थी, ABCD ने की पैसे रिकवर किए, कि लूटमार की होगी, ठेके, माल पानी, ये वो पता ही चला जनाब ये जमीनों की रिकवरीज हैं। पाकिस्तान, आप नायब ने कहा जनाब हमारे हाथ तो आपने दिए हैं काट, अब हम बड़े लोगों को पकड़ नहीं सकते। 50 करोड़ रुपए की आपने लिमिट रख दी थी कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तो पकड़ेंगे, नीचे वालों को आपने हाथ नहीं लगाना। और प्लस आपने ये भी कह दिया था जनाब के, जो नायब ने वहाँ डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, कि अब आपने वजीर आजम को कुछ नहीं कह सकते, वजीरों को कुछ नहीं कह सकते, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो फैसले कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कह सकते, और जो आपके वहाँ पर अगर टैक्सेशन में कोई गड़बड़ हो रही है उसको कुछ नहीं कह सकते। रेगुलेटरी बॉडीज, नेपरा है, पेमरा है, आपके यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SBP, मतलब सारे जितने बड़े बड़े लोग इनको टच नहीं कर सकते। तो भाई जब आप हुकूमत पाकिस्तान के किसी फैसले को टच नहीं कर सकते, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेट, तो पीछे से जमीनों की रिकवरी बन जाती है। तो नायब ने क्या काम किया? उन्होंने कुछ तो करना है, अपने एग्जिस्टेंस को हमने शो करना है कि हम किस काम के लिए बैठे हैं। उन्होंने जमीन, जो सरकारी जमीनों पे कब्जे किए थे, आपने, मैंने, सब ने, इन्होंने कब्जे छुड़वाना शुरू कर दिया उनसे जनाब। या फिर उसके बाद एक और बड़ी मजे की शर्त रख दी गई थी कि अगर किसी की आपने इंक्वायरी करनी है उसके खिलाफ कम से कम जो पब्लिक चीटिंग होती है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने, मतलब यहाँ पे जैसे आप पता ये करते हैं, जरी जमीनों वाले करते हैं, या आपका हाउसिंग सोसाइटीज वाले, कम से कम 100 कंप्लेंट होनी चाहिए। 100 से कम, अगर 99 भी होगी तो नायब कुछ नहीं कर सकता। अब नायब का इन्होंने क्या किया, हाथ पांव बांधे पीछे, बांधने के बाद एक भारी पत्थर उसके साथ बांध के पानी में फेंक दिया, अब तैर के दिखाओ। अब नायब तैरने की कोशिश कर रहे, वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने जाके जनाब जमीनों पे जितनी वो हुई थी कि हाँ सरकारी कब्जे किसने किए हैं, इन्होंने ये जो वो जमीनों को फिर मलियत लगाई कि 10 एकड़ हमने फलां जगह से करवाया, 5 वाला वो जो प्लाजा वहां से कराया, उन्होंने टोटल की मलियत लगवाई। तो पता ये चला उनकी मलियत जो है जमीनों की रिकवरी या जो भी उनके थे वो जाकर बने हैं कोई 11 ट्रिलियन की वो रिकवरीज हैं जो जमीनों के कब्जे या रिकवरीज करवाई गई हैं। ये मुल्क और कौम को, इसमें करप्शन का कहीं लफ्ज नहीं है। सो उस साइड पे तो जाने नहीं दिया जहां पे जाना था। वो तो नायब ने, उन्होंने कहा जनाब आपने हमारी पावर जो है 2022-23 में जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने, PTM हुकूमत आई, उन्होंने पहला काम ही ये किया कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी ये नायब की कैद में थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी नायब की कैद में, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी नवाज लीग तो नायब की कैद में थी और नायब के केसेस भुगत रहे थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले कैंची चलाई कि उन्होंने कहा इसको तो खत्म करो। सो नायब को अमली तौर पर उन्होंने खत्म करके रख दिया। सो ऐसा कोई इसकी वो नहीं है। लेकिन अब एक 2-4 चीजें और देखें।
इस मुल्क में देखे पैसा कितने लूटमार किस पैमाने पे हो रही है जो नहीं होने दी जा रही। अब वो वाइट कॉलर क्राइम की तरफ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा मतलब नाजायज तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है, जो वो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब के पुर्तगाल में जदादें ली जा रही हैं, माल बनाया जा रहा है, दुबई हमने खरीद लिया है और पाकि पूरी हिंद सिंध कनाडा में हमने नेशनलिटीज हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अफसरों ने ले लिए हैं। पता ये चला जनाब 127 बिलियन रुपीस की यहाँ से जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पैसा पाकिस्तान से बाहर गया जो सिर्फ नैब के नॉलेज में है। ये छोड़ें कि मतलब बाकी कितने हैं जो इनके नॉलेज में नहीं है। 127 यहाँ पे बिलियन रुपीस की आपकी वो हुई है जो वहां पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है। और इस वक्त तकरीबन 1,29,000 लोग जो हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी। इतने लोग बेवकूफ बनने को तैयार हैं इस मुल्क में, कम से कम ये साबित हुआ है जिनके साथ चीटिंग हुई है। 1,29,000 वो हैं साहब। और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है कि वो कहते हैं इंक्वायरीज अब जस्टिस कैसे हो रहा है इस मुल्क में। इसे फ्री फॉर ऑल ना हो, क्योंकि जो वो लोग जो और वो नैब के मुलजिम थे, जब वो सदर वजीर आजम बन जाएंगे तो फिर कानून कहाँ रह जाता है, फिर कहाँ पे, फिर वो तो घर की बांदी वाला हिसाब है। पता ये चला, उनसे पूछा गया था कि आप जब ये इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं, कितने महीने टाइम लगता है। पता ये चला जनाब जो इंक्वायरी 18 महीने लेती है, जरा सुनते हैं, एक इंक्वायरी 18 महीने लेती है, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है वो 20 महीने लेती है, फिर ये रेफरेंस जो है वो 71 महीने बाद तकरीबन 6 साल बाद रेफरेंस होता है फाइल, और जो इनका कन्विक्शन रेट है वो 43-44 है, और उसे जो आपका इक्विटल रेट है वो ज्यादा है, कन्विक्शन रेट घट है क्योंकि प्ली बार्गेन्स भी हो रही होती है वहां पे। सो ये उन्होंने वहां पे चीजें जो बचाई हैं, मेन जो उनका वो रोना धोना था कि भाई साहब आपने जो हमें एक और उन्होंने मेहरबानी की है नैब ने, उन्होंने जनाब कि हमारे पास यहाँ पे 25 ये व्हीकल से जो बिल्कुल फारिग थे, टूटे फूटे थे, नकारा थे। तो अच्छा, नकारा से मुराद इनके होते हैं जो 3-4 साल पुराने मॉडल, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि खटारा ना समझ लीजिएगा। वो कहते हैं नैब ने वो भी नए, उसकी जगह नए व्हीकल्स नहीं लिए, हमने आप लोगों का वो किया, पैसा बचाया है। प्लस वो कहते हैं अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हम 629 रुपए हम रिकवर करते हैं। बड़ी बात है भाई। लेकिन असल चीज का जो रोना था धोना था वो यही था। और AI भी यूज कर रहे हैं भाई, AI उन्होंने AI यूज कर रहे हैं, और पैसा कहाँ से रिकवर हो रहा है? जमीनें जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज को। खैर एक चीज अच्छी है, अब इतनी सारी उनकी बातें हो गई हैं कि इन्होंने ये रिकवरीज बहुत सारी करवाई हैं, लोगों को पैसा मिला। हाउसिंग सोसाइटीज के जो फैक्ट्रीज थे पहली दफा उनको चेक मिलने शुरू हुए हैं। यस, ये काम हुआ है, जनरल साहब के दौर में हुआ है, उनकी टीम जो है, जो डीजीज वगैरह बैठे हैं, उन्होंने ये काम किया है, पैसे मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन जो असल चीज उन्होंने कही है वो यही है कि जो आपने कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन के बाद नैब सिर्फ जमीनों के जाके कब्जे और रिकवरीज करवा सकता है। ना वजीर आजम, ना कैबिनेट, ना पार्लियामेंटेरियन, ना दीगर बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं उनको हाथ नहीं लगा सकते। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करें, वो माल बनाए, वो पैसा बनाए, बहर जदादें खरीदें। और 50 करोड़ की लिमिट तो वो वैसे ही ले आए थे, खराब कर रहे हैं अब कि 50 करोड़ से ऊपर इंक्वायरी होगी। मतलब उसमें वो आपको याद है जो जॉइंट सेक्रेटरी हमने वो किया था, वो उसने 45 करोड़ रुपए के दिखा दिया। हालांकि जिसके हिंद सिंध दुबई में घर, ना दुबई में फ्लैट्स, आधा इस्लामाबाद उसने खरीद लिया, लंदन में बार्कले बैंक में उसके करोड़ों रुपए पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। और जिसको नैब ने बनाया था कि 1-1.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, उसने 45 करोड़ की शो करा के गोशवारों में निकल गया। सो नैब इस वक्त जो आज उन्होंने कंप्लेंट की है वो यही थी कि हुजूर आपने हमारे हाथ पांव जो है ना काट दिए। कैसे ना करते? जरदारी साहब नैब के मुलजिम थे, ये शहबाज शरीफ साहब नैब के मुलजिम थे। जब आपको वजीर आजम और सदर तक मुलजिम हो तो आपका ख्याल क्या उनको छोड़ देते? तो बात यही क्या है कि जमीनों को रिकवरियां करवा रहे हैं बेचारे, और हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे करवा रहे हैं, और उनके बकौल जनाब हमने कोई 11 ट्रिलियन रुपीस की रिकवरी करी। जनाब वाली ये जमीनों की हैं, जो जमीन उन्होंने वो सरकारी जमीनें थी या बाकी थे रिकवर करवाई है, उनका एस्टिमेट करके जो उन्होंने कहा जनाब ये बनती है तकरीबन 11 ट्रिलियन। कौम ने कहा करप्शन हो गई, अब इसको करप्शन समझें या रिकवरी समझें। इसी पॉइंट पे नाजरीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है ईरान जंग के हवाले से बात करेंगे कि वाकई ईरान जंग खात्मे के करीब पहुंच गई है। ट्रंप के जो बयानात आए उससे क्या नतीजा, उससे क्या मायने जो है वो अखज़ किया जा सकता है, और ईरान का जो रिएक्शन सामने आया है, जैसा कि जो है वो ईरान जो है उसने कहा है कि अगर इसी तरह के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होगा। तो ईरान यहाँ पे कहाँ खड़ा है, इस बैनुल अक़वामी इशू पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या ईरान जंग अब खात्मे के करीब पहुंच गई है? ट्रंप ने कुछ दावे तो किए हैं, लेकिन कुछ मिक्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ईरान ने भी कहा है कि अगर ये इसी तरह के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी जो है वो बरामद नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जंग का खात्मा जो है उसका फैसला हम करेंगे। कहा जा रही है ये सिचुएशन, इस पर हम बात कर लेते हैं। वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी मेहरबानी।
انور صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو بھی کیا ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے یو ایس اور اسرائیل دے آر ناٹ آن دا سیم پیج ود ریگارڈس ٹو دا ایگزٹ آف دس وار؟ یو ایس جو ہے وہ چاہ رہا ہے، ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ ایگزٹ کر لیا جائے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈھونڈی جائے، لیکن اسرائیل اس وقت اس فیصلے میں آن بورڈ نہیں ہے. کیا یہی سچویشن ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے ذرا سا مختلف لگ رہا ہے معاملہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہے دونوں طرف، ایران والی سائڈ پہ بھی اور ادھر امریکہ اور اسرائیل کی سائڈ پہ بھی، کب اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو ان کا مقصد تھا کہ ایک تو رجیم چینج اگر تھا یہی مقصد، تو وہ نہیں ہو سکا. پھر یہ تھا کہ ایران کو کمزور کر دیا جائے، وہ تو کر لیا، بالکل بہت کمزور کر دیا، لیکن اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے، وہ نہیں ہوا. بلکہ یہاں ان کی وزارت دفاع نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے، یعنی ہمیں انہوں نے کہا کہ ایران کی افواج بہت اچھا لڑ رہی ہیں، لیکن ہماری توقع سے زیادہ نہیں، یعنی کہ ہمیں توقع تھی کہ وہ اس طرح ہی لڑیں گی. تو ان کی جو فوجی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنس آئے گی. تو یہاں کم از کم فوج کی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اب اگر آگے مزید کچھ کرنا ہے تو آپ کو اپنی فوج بھیجنی پڑے گی. اس کے لیے امریکہ بالکل تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی کا اعلان ہو تو اس کو بھی اسرائیل نے جس طرح جنگ کو شیئر کیا، جنگ بندی کے اعلان کو بھی شیئر کرے، تاکہ یہاں یہ بات کہی جا سکے کہ یہ جنگ ہم نے صرف بند نہیں کی بلکہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ فیصلہ ہے. اور لگتا مجھے یہ کہ نتنیاہو صاحب جنگ شروع کروانے کا کریڈٹ تو لینا چاہ رہے تھے، لیکن جنگ بند کرنے کے فیصلے میں شامل نہیں ہونا چاہتے. جنگ بندی کی مخالفت تو نہیں کر سکیں گے وہ، لیکن اس فیصلے میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو پھر کیا وے آپ کو جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ تینوں حریف جو ہیں، اس میں ایران نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ فل آن جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو ابھی بھی ان کی IRGC کلیم کرتی ہے کہ یو ایس نے جو کہا کہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیے ان کے میزائل سسٹم جو ہے سارا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ تو کھڑے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. امریکہ کے ظاہر ہے دے ہیو ڈیمینشنگ ریٹرنز ود ایوری ڈے دیٹ پاسز بائی. اسرائیل کے لیے تو ایز سچ کوئی اس وقت بہت بڑا لاس نہیں نظر آ رہا ہے، یا میں کہوں گی کہ ان کا جو مقصد تھا وہ اتنا بڑا ہے کہ دے وڈ وانٹ ٹو کنٹینیو دس. تو یہ پھر کہاں جا کے رکے گا معاملہ؟ دیکھیں، اسرائیل کا تو مطلب مقصد امریکہ سے مختلف ہے، ظاہر ہے، اور اسرائیل نے ایک حد تک اپنا مقصد حاصل بھی کر لیا. ان کا مقصد تھا ایران کو ویکن کرنے کا. وہ اسی ریجن میں رہتے ہیں، انہیں پتہ تھا، اور نہ ان کی کوئی خواہش تھی کہ وہ قبضہ کریں. ایران پہ قبضہ کر نہیں سکتے، اور نہ انہیں پتہ تھا کہ امریکہ بھی اپنی فوج نہیں بھیجے گا. ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ جتنا کمزور کیا جا سکے کر دیا جائے. وہ ہدف انہوں نے حاصل کر لیا. رہی بات کہ اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بیان، جب جنگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فاگ آف وار میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، دونوں فریق ہمیشہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہم تیار ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایران کی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اور آگے جو اس کے نتائج ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں جو سارے ہنگامے شروع ہوئے تھے انفلیشن کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، اب وہ انفلیشن میں 4-5 گنا اضافہ ہوگا. ان کی نیوی تباہ کر دی انہوں نے، ان کی نیوی آپریٹ نہیں کر سکے گی. یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکی جہاز بیٹھے ہوں گے، اور وہ چاہیں تو ایران کو اس اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرنے سے روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید پابندیاں لگائیں گے، امپورٹ پہ، ایکسپورٹ پہ، ہر چیزوں پہ. یہ بھی کر سکتے ہیں اگر جنگ جاری رہی تو کوئی بھی جو چیزیں جاری تجارتی اشیاء ان پہ حملے ہو سکتے ہیں. تو ایران جو ہے اس کے لیے بھی یہ جو معاشی دباؤ میں جو اضافہ ہے برداشت کرنا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دن دونوں طرف سے بیان بازی ہوگی، لیکن آخر میں جنگ بندی ہی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا لائیو وہاں سے واشنگٹن سے. اچھا، ابھی ان کا ٹرمپ صاحب کا تو بیان آیا ہے کہ ہماری بات جو وار ہم نے کرنی تھی، جو آبجیکٹیو تھے، گول سے وہ اچیو کر لیں آلموسٹ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے انہوں نے بڑا آگ ریسپانڈ بھی کیا ہے، تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے گری ہیں. سو اب سمجھ رہے ہیں کہ امریکنز جو ہیں یونیلیٹری طور پر اپنے تئیں تو وار کو ختم کر چکے ہیں. ایک سائڈ پہ ہم نے یہ بیان سنا، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی آج ہم ان پہ ایسے حملے کرنے والے ہیں ایران پہ جو پہلے کبھی نہیں ہوں گے. یہ دو کنفلکٹنگ سی چیزیں آ رہی ہیں امریکہ سے. اب مطلب ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ کس بات پہ یقین کیا جائے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے بقول ٹرمپ صاحب، یا نہیں جناب ایران پہ بڑے حملے ہونے والے ہیں؟
देखिए ये तो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ना अभी, यानी खुल के तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो कल आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आज उनका इंटरव्यू जो है फॉक्स न्यूज़ को वो भी देखा होगा आपने, उसके बाद से तो ये बात बिल्कुल यानी बहुत वाज़ह इशारे दिए जा रहे हैं कि हमने 2-3 बातें की गई। पहले तो ये इन्होंने ये कहा कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा था जो अमेरिका तक पहुँच जाएँ, ठीक है? और ईरान अगर अमेरिका तक वो नहीं पहुँच भी सके तो उनका जो मिसाइल सिस्टम था वो इसराइल और मगरबी मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए, अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अब हमने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है और उन्होंने बक़ौल उनके कि ईरान को दिहाइयाँ चाहिए दोबारा इस पोजीशन में आने में, वो जो हम नहीं होने देंगे। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मतलब ये भी कहा कि जो लीडरशिप है वो हम कोई नहीं लाना चाहते ऊपर से, बल्कि हमारा जो तजुर्बा है इराक का, जहाँ हमने हर किसी को रिजेक्ट कर दिया था तो वहाँ आईएस बन गई थी, तो हम नहीं चाहते वहाँ आईएस बने, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि इंटरनल कोई चेंज हो। यानी हर तरफ से आप देखें बयान जो है उसमें ये तासुर मिलता है कि आगे बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए फ़ज़ा हमवार की जा रही है। ये आप समझते हैं कि जो उनके जहन में था कि 3-4 दिनों में हम जाएंगे, अटैक करेंगे, वहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे और वो आगे रजीम को चेंज कर लेंगे और हम अपनी मर्ज़ी का कोई लीडरशिप जो है ना वो सामने ले आएंगे, नंबर 1। दूसरा, मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उन्हें भी ये एहसास हुआ है कि हमने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे अमेरिकन को, अड्डे दिए, बेसिस दिए कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये हमें प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे। आपने भी दुबई के एक बिजनेसमैन की जो रॉयल फैमिली के बड़े वो करीब थे, उनका भी कल ट्वीट आपने देखा होगा जो बाद में डिलीट कर दिया गया, जनाब कि आप लोगों ने खुद बैठ के वार शुरू की, हमसे तो किसी ने कोई मशवरा भी नहीं किया। तो उनको भी एक रियलिटी चेक है सऊदीज़ को, यूएई को, दीगर मुल्कों को, कि अमेरिकन जो हैं ये तो हमें सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते। तीसरा, जैसे आपने कहा ईरानियंस की वो रेजिस्टेंस वो बढ़ गई है। चौथी, वो अमेरिका के अंदर बहुत सारी अपोजिशन है, मीडिया में या वहाँ पे एक सिविल सोसाइटी में, इनके वोटर्स में। सो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हुई हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो हैं वो ये बैक फुट पे गए हैं। इस वक्त 7 उनके सोल्जर्स की कैजुअल्टीज हुई हैं, जो बॉडी बैग जिसकी बात होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बयान देने पे मजबूर हुए हैं या पीछे अपने आप को कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। यात्रा साहब, बात ये है कि अब देखें ना, जंग तो शुरू हो गई, आपने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, ईरान में भी जिस हद तक अपना दफा कर सकता था किया, लेकिन आप अच्छा इससे पहले एक बात कहूँ कि आपने देखा होगा जंग शुरू होने से पहले 2 चीज़ें आई थी। एक अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है जिसमें 10 या 12 इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका रिपोर्ट होती है, और उसमें यह कहा गया था कि जो रिजीम चेंज है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है? सिर्फ एरियल स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होते। अच्छा, फिर इनके जो चेयरमैन जॉन चीफ ऑफ स्टाफ हैं मौजूदा, उन्होंने बयान दिया था कि नहीं, इस तरह नहीं होगा और बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर। उन्होंने ये भी कहा था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए हम तैयार नहीं, जिसपे शुरू में सदर ट्रम्प नाराज भी हुए थे। तो यहाँ तो पहले से यानी कम से कम जो दफाई इनका जो महकमा है, जिसको अब ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, वहाँ तो ये बात पहले से कही जा रही थी और लोगों में ये एहसास मौजूद था कि ये जंग जो है अल्टीमेटली जो है वो यानी किसी ऐसे वाज़ेह फतह पे ख़त्म नहीं होगी। अनवर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये अब तक ट्रम्प साहब ये क्रेडिट लेते थे कि दुनिया में मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, बार बार वो ये पाकिस्तान और इंडिया का तो यूजुअली कहते भी रहते थे, जहाज़ों के गिरने का 11 तक तो वो ले कहते कि गिरे हैं यहाँ पे। अब वो क्या इस जंग के बाद कभी ना कभी ख़त्म तो होनी है, एंड वी होप एंड प्रे कि जल्दी हो। अब ट्रम्प साहब का नया बयान क्या होगा? क्योंकि अब तक तो वो यही सेल कर रहे थे, मैं पीस मेकर, मैं एंटी वार हूँ, जंगें रुकवाई हैं। अब इतने बड़े अटैक के बाद, इतनी बड़ी जंग के बाद अब नया बयान है, आपके ख्याल में वो क्या बना सकते हैं? वहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखें ना, यही तो मसला है सारा जिसकी वजह से अभी डिले हो रही। देखें, बात यह है कि जंग खत्म होती और अगर उनकी मर्जी के मुताबिक खत्म होती तो उनका कोई नुकसान नहीं था। फिर वो कहते कि हमने मिडल ईस्ट में ईरान का खात्मा करके मुस्तकिल अमन कर दिया है, लेकिन जंग उस तरह खत्म नहीं हो रही है। जंग इस तरह खत्म हो रही है जिसमें वो भी, अमेरिका भी हर किस्म के दावे कर सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, और ईरान भी अपने दावे पर कायम रहेगा कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वो इतने हमलों के बावजूद वो हुकूमत ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उन्होंने एक अपना लीडर भी नया मुंतखब कर लिया और फिर ऐसे शख्स को मुंतखब किया
جس کے آپ مخالف تھے، یعنی انہوں نے پوری طرح سگنل دیا ہے کہ بھئی ہم آپ کے روب میں نہیں آئیں. تو جنگ اگر اس طرح ختم ہوتی ہے جس طرح کی ہوتی نظر آ رہی ہے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی. اچھا ایک بات اپنی آپ نے بات کی نئے ان کے مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں ان کے الیکشن کی، تو دنیا بھر کے میڈیا میں مختلف رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید وہ پہلا جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، لہٰذا وہ سامنے نہیں ہے، ان کی تصویر کو سامنے رکھ کے ان کے بیعت وغیرہ کی گئی ہے. تو وہاں کا امریکن میڈیا یا انٹیلیجنس یا وہاں پہ کیا خبریں ہیں کہ اس میں کتنی یہ صداقت ہے کہ نئے جو ان کے لیڈر ہیں وہ زخمی ہیں یا کس حالت میں، کیونکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں ہے. اچھا امریکن میڈیا میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے. ہائی لائٹ اس پہلو کو زیادہ کیا جا رہا ہے امریکہ میں کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے لیڈر منتخب کیا ہے جس کو صدر ٹرمپ پسند نہیں کرتے، اور ایران نے میسج یہ دیا ہے کہ ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں. اچھا سر، اس جنگ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مڈل ایسٹ کے جو مجلس ہیں، اس گلف کے کنٹریز ہیں، سعودیز ہیں، یو ای ہے، قطر ہے، کویت، بحرین، جو بھی ملک ہیں، ان کی نیا کیا ارینجمنٹ ہوگا امریکنز کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی وہ ہارڈ فیل کر رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کے مفاد میں جنگ لڑی اور ہم سے مشورہ نہیں کیا اور ہم سب سے زیادہ اس کے جنگ کے ڈائریکٹ نشانہ بنے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے دفاعی معاہدے ہیں، بیسز ہیں، یہ قائم رہیں گے یا وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہم ایران کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک رکھیں، ہمیں اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھ کے یا الائنس کر کے تو کچھ نہیں ملا بیسز دے کے؟ بیسس تو واپس لے نہیں سکتے، چھوٹے ممالک ہیں، آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں تارکین وطن جو ہیں، کام کرنے والے، وہ مقامی آبادی سے زیادہ ہیں. چھوٹی ریاستیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو مجبور کر سکے کہ اپنے بیسس وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر ایک احساس تو ہوگا نا کہ بھائی ایران بھی ایک تھریٹ ہے. پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے ایران کوئی تھریٹ نہیں، ایران ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور انہیں یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ تو آج ہے کل پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایران جب چاہے ہم پہ حملے کر سکتا ہے. اور امریکہ کے آتے لیکن ایران تو کہتا ہے لاسٹ کامنٹ کہ یہ حملہ جو اسرائیل نے شروع کیا، انہوں نے ریٹیلیشن میں اٹیک کیے، اور وہ عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. سو وہ تو شکایت کرنے میں وہ مطلب اس حد تک تو بجا ہے کہ آپ نے جو حملے کیے ہیں ایران پہ، جس کے جواب میں ہم پہ اٹیک ہوئے ہیں، تو وہ تو ہمارے مطلب ہم سے کنسلٹیشن ہی نہیں کہ اس قابل ہی نہیں سمجھا میں آپ نے. یہ تو باتیں ہوں گی نا، یہ باتیں تو ہوں گی، اس لیے کہ اب آپ نے ان کی انسیکیورٹی جو ہے نا اجاگر کر دی ہے. یہ بات سامنے نظر آ گئی ہے ان کو کہ ہمیں کسی طرف سے تحفظ نہیں حاصل ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ انور صاحب فار جوائننگ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، واشنگٹن ڈی سی سے اپڈیٹ کر رہے تھے ایران جنگ کے حوالے سے کہ وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا واقعی ہم جنگ کے خاتمے کے قریب ہے. کچھ مکس سٹیٹمنٹس، کچھ کنفیوز سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں. ٹرمپ نے تو اس بات کا اندیا دیا ہے، لیکن ان کے جو US ڈیفنس سیکرٹری ہیں پیٹ ہیگسیٹ، انہوں نے کہا کہ اٹ ول بی دا موسٹ انٹینس ڈیز. یہ جو ایک دو دن ہے ٹیوزڈے وینسڈے، انہوں نے کہا بہت زیادہ اٹیکس جو ہیں وہ کیے جائیں گے. سو لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ پورا کس طرف جا رہا ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.